الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne مبادئ اللغة pour une nouvelle vidéo. الدرس الخامس والعشرون, le cours numéro 25, كان وأخواتها, troisième partie. Comme vous le savez, kana wa khawatuha font partie de an-nawasikh. Rappelez-vous, an-nawasikh, ces outils du mubtada et du khabar qui viendront agir sur le sens de ces deux-là et changeront leur statut. Nous avons étudié parmi ces verbes kana wa laysa. Aujourd'hui, nous allons étudier un nouveau verbe qui fait partie du groupe kana wa akhawatuha. Il s'agit de mazala. Mazala ou la yazalu. Le verbe ici est zala au mardi, yazalu ou mudari'. La particule ma et la ici sont tous deux des particules de négation. Il s'agit de ma an-nafiya wa la an-nafiya. Comme tout an-nawasir, ma zala agira de deux manières sur la phrase nominale. La première manière, il va exprimer la continuité de l'action jusqu'au moment présent, jusqu'au moment de la parole. La deuxième manière, il va changer le statut du mubtada et du khabar. Le mubtada restera marfou et se nommera ismu mazala, et le khabar deviendra mansoub et se nommera khabaru mazala. Sachez que le verbe mazala, wala yazalu, ne s'emploie qu'après une particule de négation. Exemple, Zaydun talibun. Zaydun est un étudiant. Zaydun mubtada, talibun khabar. Nous voulons exprimer la continuité de cette information. Nous dirons Ma zala Zaydun taliban. Zaydun est toujours un étudiant. Ou Zaydun est encore un étudiant. Zaydun ici est devenu ismu mazala marfu'un. Taliban khabaru mazala mansoubun. الدرس الخامس والعشرون. المدرس أين أنور يا عمر؟ لا أدري رأيته قبل قليل كان واقفا خارج الفصل. Il était debout hors de la classe. خارج الفصل, hors de la classe ou à l'extérieur de la classe. كيف حال عمار الآن يا سعد؟ كان مريضا منذ أسبوع لا يزال مريضا يا فضيلة الشيخ. لا يزال مريضا, il est toujours malade. سمعت أنه يريد أن يترك المستشفى ويرجع إلى بيته. أصحيح هذا؟ لا هذا غير صحيح. ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم؟ سمعت أنه وزير. كان وزيرا قبل سنتين. هو الآن سفير. سفير ambassadeur. وماذا يعمل أبوك يا عمرو؟ قال لي أحد زملائك إنه مدرس. كان مدرسا من قبل وهو الآن موجه في المدارس الثانوية. وماذا يعمل أبوك يا يعقوب؟ كان شرطيا وهو الآن متقاعد. شرطيا policier. متقاعد retraité. يا أبا بكر قلت لي قبل 3 سنوات إن أباك عميد كلية الهندسة. عميد directeur ou doyen. أمتقاعد هو الآن؟ لا يزال عميدا. Il est toujours le doyen. يا أخطر سمعت أن أخاك طبيب شهير ويأتيه المرضى من جميع أنحاء باكستان. أصحيح هذا؟ نعم هذا صحيح يا فضيلة الشيخ. يا عثمان اذهب إلى المكتبة وهات الجزء الثالث من لسان العربي. يا فضيلة الشيخ أظن أن لسان العربي معجم. معجم un dictionnaire. نعم هو معجم كبير في 20 جزءا. لمن هو يا فضيلة الشيخ؟ هو لابن منظور. يرجع عثمان. المكتبة مغلقة الآن يا شيخ. يقولون إنها كانت مفتوحة إلى أذان الظهر. يا عباس قل
لأخيك الذي يدرس في السنة الثانية يأتني غدا سأقول له إن شاء الله. تمارين exercice. أجب عن الأسئلة الآتية. أين كان أنور واقفا؟ كان واقفا خارج الفصل. أيريد عمار أن يترك المستشفى؟ نعم يريد عمار أن يترك المستشفى ويرجع إلى المدرسة. Et à vous de compléter. اقرأ المثالين ثم أدخل كان على الجمل الآتية. Lis les exemples suivants et ensuite utilise kana sur ces phrases. حامد مريض الآن. كان حامد مريضا أمس. زينب طالبة. كانت زينب طالبة. الماء بارد. كان الماء باردا. Et à vous de compléter. Donc prenez toujours en compte le mubtada et le khabar. Le mubtada deviendra ismu kana marfou et le khabar khabaru kana mansoub. Ceci est la suite du deuxième exercice. Hamidun talibun. Hamidun mubtada'un talibun khabar. Kana hamidun اسم كان طالبا خبر كان. اسم كان مرفوع وخبر كان منصوب. اقرأ المثالين ثم أدخل لا يزال على الجمل الآتية علما بأن لا يزال من أخوات كان. Lis les exemples suivants et ensuite utilise la yazalu devant ces phrases en prenant en compte que la yazalu fait partie des sœurs de kana. Ibrahimu na'imun. La yazalu Ibrahimu na'iman. Ibrahim est toujours en train de dormir. Aminatu na'imatun. La tazalu Aminatu na'imatan. Hishamun azabun. La yazalu Hishamun azaban. Al-mudarrisu جالس عند المدير. لا يزال المدرس جالسا عند المدير. Et à vous de compléter. تأمل ما يلي. Médite ce qui suit. المرفوع دخل زميلك. جاء أخوك. قال أخوك. المنصوب رأيت زميلك. رأيت أباك. سألت أخاك. المجرور قلت لزميلك. قلت لأبيك. هذا الكتاب لأخيك. Vous observez ici la particularité de l'irab du mot abouka wa akhouka. Regardez, au marfou abouka wa akhouka. Ici, nous n'observons pas de dhamma. Au mansoub abaka wa akhaka. Ici, nous n'observons pas de fatha. Abika wa akhika. Ici, nous n'observons pas de kasra. Nous verrons dans les prochaines leçons que abouka wa akhouka et d'autres noms font partie des noms qui dérogent à la règle de base dans i'rabu al-asma. Ils sont la dernière catégorie de noms qui dérogent à cette règle. Nous les verrons très prochainement. Il s'agit de 5 noms que nous verrons dans les prochaines leçons. En résumé, an-nawasir. Nous savons que an-nawasir sont de deux types, af'alun wa huruf. Parmi les huruf, nous avons vu la'alla, ka'anna, lakinna, inna. Toutes font partie de inna wa akhawatuha. Parmi les af'al, nous avons vu kana wa akhawatuha. Parmi ces verbes, laysa, kana wa mazana. Al-kalimatu al-jadidatu. Le vocabulaire nouveau. Shurtiyun, un policier. Shurtatun. Al-shurtatu yuhafidhun ala al-amni. Safirun, ambassadeur. Sufara'u. Safiru Faransa fi ziyarati al-maliki. Hamidun, doyen. Umada'u. Hamidul kulliyati rajulun salihun. Mutaqaridun, retraité. Mutaqariduna au masculin ou mutaqaridatu au féminin. Kana al-shaykhu mutaqaridan an at-tadrisi. Kharijun, être à l'extérieur, son pluriel au masculin kharijun ou au féminin kharijatu. Zaydun kharijul bayti. Lisanun, la langue, al-sinatun. Lisanul arabi ajmalu al-sinati. Le mot lisanu s'emploie autant pour l'organe, la langue, que pour la langue parlée. Parmi les verbes, allafa, yu'allifu, allif, ta'lifan, écrire un livre. Mazala, la yazalu, wa lam yazal. Du verbe mazala, nous employons que 2 temps. Al-mardi wa al-mudari'. Vous ne trouverez pas de amr ni de masdar pour ce verbe.
Au mudari', nous pourrons très bien dire la yazalu ou lam yazal. L'important, c'est que ce verbe soit précédé d'une négation, qu'elle soit par la ou par lam. Et voici le cours d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.